Welcome to my channel, Learning English Easily with Mrs. Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you doing? Hopefully you are great. Now we are going to study about narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic event and it tries to find the solution to solve the problem. Jadi naratif text adalah sebuah cerita yang di dalamnya timbul masalah atau konflik pada diri tokoh dan disertai dengan penyelesaian dari masalah yang ada. The social function or the purpose of narrative text is to amuse or entertain the readers of a story with actual or imaginary experience in different ways. Jadi tujuan dari sebuah teks berbentuk naratif adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan sebuah cerita fiksi atau imajiner atau non-fiksi. Pengalaman nyata dengan disertai jalan penyelesaian yang berbeda. Kind of narrative text. The first is fairy tale, dongeng atau fantasi. Dongeng fantasi atau fiksi yang biasanya berbentuk cerita anak, contohnya Snow White. Two, folktale or folklore, cerita rakyat yang biasanya diceritakan secara turun-temurun atau dari mulut ke mulut, contohnya Malin Kundang. Number three, legend atau legenda, contohnya The Legend of Surabaya. Four, science fiction atau cerita tentang fiksi ilmiah atau fiksi masa depan, biasanya dengan teknologi canggih. Five, horror stories, cerita tentang kisah-kisah seram atau menakutkan. Six, personal experience, cerita tentang kisah hidup seseorang. Myth atau mitos, cerita tentang mitos. Fable, cerita atau kisah-kisah dengan tokoh binatang. Slice of life, cerita tentang penggalan hidup seseorang. Romance, cerita tentang romansa atau love story. Contohnya, Romeo Juliet. History, cerita tentang sejarah, biasanya dengan disertai kejadian-kejadian yang mendetail. Generic structure of narrative text. The first is orientation. Set of the scene where and when the story happened and introduce the participant of the story. Two, evaluation. Evaluation here is optional. Boleh ada, boleh tidak. Give a simple evaluate of the story. Three, complication. Tells the beginning of the problem which lead the crisis of the main participant. Jadi di sini adalah permasalahan atau konflik yang timbul dari si tokoh. For resolution atau provide solution to the problem, either in a happy ending or in sad ending. Jadi di sini adalah jalan keluar dari permasalahan yang ada pada diri si tokoh. Five, reorientation. Reorientation here is optional. Boleh ada, boleh tidak. This is closing to the story. Language feature of narrative text. Focus on specific participants. Use of connective. Use of adverbial phrases of time and place. Use of simple past tense. Use of action verb. Use of saying verb, thinking verb, and feeling verb. The example of narrative text. The first paragraph here is orientation. The second paragraph is complication. The third paragraph is resolution. And the last paragraph is reorientation.
Thanks for watching and see you next time.